और आज हम करने जा रहे हैं आर्म्स, बाइसेप एंड ट्राइसेप। It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. 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 स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा हाथ जाता ही नहीं है, तो दीवार पे से लगा के ट्राइसेप्स। ज़्यादा साइज होना भी प्रॉब्लम है। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ हेल्प हो रही होगी, मोटिवेशन मिल रहा होगा
और वर्कआउट करने में ईजी हो जाता होगा कि क्या मारना है क्या नहीं मारना है. फॉर मोर वीडियोज़ make sure to subscribe my channel. Thank you once again for the love and support. Respect, guys. I love you all. Thank you so much. See you soon with another motivational video very, very soon. Peace out. Jai Hind.